Driver ka ba? Oh, under ka na. Driver. Beep beep. Oh, beep beep. Beep beep beep. Nana. Nana. Driver ka ba? Ikaw magdadrive? Oh, wow. Oh. Driver ka ba? Driver? Oh, yun na, beep beep. Oh, beep beep. Wala si Lolo David. Lolo David, kamo. Lolo David. Wala si Lolo David. Ano yung batones na ito? Lolo David. Lolo David, oh. Nakasabi ka na. Eng. Susi. Yes po, Susi. Drive na, drive. Eng. Oo. Oo. Driver ka? Ha? Ay. Oo. Ay, love yung baby mo. Love yung baby ko na yan, ha? Oh. Mama. Oo. Oh, drive ka pa? Drive ka pa? Drive ka pa? O, dali, paano mag-drive? Drive, dali, drive. Shh. O, beep, 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 beep. Ay, maldita. Aircon, wow, aircon. Uy, day. Hindi ko pinapatay. Sige na, drive lang ulit, drive. O, drive na, drive. O, kiss mo si Papa. Kiss mo na si Papa. Kiss mo na ang usong-uso. Ay, dito. Alis si Papa Beb. Opo. What is up mga ka-vibes? Ito ang inyong kalog at makabugerang Akin na yung cup ni Mama. Jaja. Mapakikinggan mo Akin na to, ang Sabado ng hapon sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Ay, twinkle eyes, ah.